Hi guys! Welcome back my YouTube channel. Huwag niyo kalimutan mag-like and comment and subscribe and share. Siyempre naman guys, nag-comment sa aking nag-comment ng lalaki doon na gawin ko daw to. Okay, ang number daw, ang gusto daw niya number 1, 2, 3. I don't know. Hanggang ilanan ko to. First time ko lang itong lalaroin, guys. Ang comment daw niya, 1, tas 5, and then 10, and then 14, 16. Ayun daw. Ano? Ay, boy nga pala yun. 1. Look at that. Okay na ba? And then 5 sa face. The 1, 2, 3, 4, 5. Oh my god. Oh my god. 5. Color. Ano? 10. What? Pagbibigyan ko na lang siya ng 2. Kasi pag 10, bibilangan ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, kulay yellow siya. Ito na lang. Pinagbigyan ko na siya. Number 2 yun. Ay, boy. Number 14. 1, 2, 3, 4, 5. Ulat. 1, 2, 3, 4, 5. Ulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayun. 14. Ay! Mali. Napindot. Ito. Yeah. And then 16 last. Oh, 16. Baka may 16 dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, dito na lang 12 kasi. Okay na to. Wow! Ang cute! So guys, comment for part 2. Comment lang kayo dyan. Comment down below. Hindi ko na tawag.